बहरू लुणा माड़ी आसुथिब बाईसी पाव छेमिन बौड़ालो रत्न सिंहासने वरुण देवता नथिबे चका नयन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ नाही बेसी भेड़ आउल बौड़ निकटे होइब देखा बौड़ालो निकटे होइब देखा पंच सखा माने कही जाइछन्ति पुराण रे अछि लेखा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ध्यानामूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा भजानन्त गोपाल सत्यधाम भज पाल सत्यधाम जप हरे कृष्ण परम ब्रह्म राम हरे कृष्ण परम ब्रह्म राम भज पतित पावन कलकी 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 राम जप सत्य सनातन हरे राम सत्य सनातन हरे राम भज अनंत गोपाल सत्यधाम भज अनंत गोपाल सत्यधाम बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि अने ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ अनंत कोटि प्रणाम सहित आज मालिका वचन आलोचनार शेष आड़ को आम जड़े भक्तर ना कहूँ किए से भक्त कौन तार ना कौटी तार जन्म जहाँ विषय महापुरुष अच्युतानंद 600 वर्ष तली मालिका शास्त्र तार ना लिखिदी जानवा चाहते ताले मन दे शुणु था आज मालिका वचन गतकाली आम कहते कौन ना तियारी अच्युति कही त्रिविंशरे थय रही जे तिनी रड़ी के पारी बसही सुजाने जे तिनी रड़ी के पारी बसही सुजाने तिनी रड़ी के पारी बसही सुजाने ज्ञानी गुणी मंडली तीन रड़ी जो गोटे हम संसार रे महापुरुष लिखिछन ए कथा मिछ न तीन रड़ी जेतबेले हेबो ए तीन रड़ी के सही पारिबे नाही भुवनेश्वर रे भैरवी डाकिब निशा अर्धर रहना बासुआ बल दौभा होइथिबो एक पादर धर्म सेतबेले एक पादर थिबो ई समय तीन रड़ी हम महापुरुष लिखि नांती तही तीन रड़ी निठाई मारिबे सारला छाड़िबे गादी प्रथम रड़ी देवी बिरजा ही देवे प्रथम डाक
সেদিন বিরজা স্থান সেদিন বিরজা স্থান ছাড়িব ভীম সিংহ নাদ হেব ভৌড়ালো ভীম সিংহ নাদ হেব সেদিন বিরজা স্থান ছাড়িব ভীম সিংহ নাদ হেব ভৌড়ালো ভীম সিংহ নাদ হেব গর্ভস্থিত শিশু ভূমি রে বড়িব ভুবনেশ্বর খুঁজিব জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ তহি তিনি রড়ি নিঠাই মারিবে সারଳା ছাড়িবে গাদি ভৌড়ালো সারଳା ছাড়িবে গাদি সিংহ দরবারে অর্ণ লুট পাট লাগিথিব ভক্ত আদি জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাଥ জয় জগନ୍ନାଥ জয় জগନ୍ନାଥ ତେଣୁ ତହିଁ ତିନି ରଡ଼ି ନିଠାଇ ମାରିବେ ସାରଳା ଛାଡ଼ିବେ ଗାଦି ସାରଳା ରଡ଼ିଟା କେମିତି ହେବ କିଏ ଦେବେ ସାରଳା ବିରଜା ଗାଦି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଅତୀତରେ ବିରଜା ଗାଦି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଗର୍ଭସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା କ୍ଷଣି ସହର ଅଭିମୁଖୀ ହେବେ ସହରରେ ଟାଉନ ବଜାର ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିନି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଫାଙ୍କା ରହିବାକୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଟୋକାମାନେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ ଯୁବତୀମାନେ ନା ସବୁ ଯାଇକି ଟାଉନ ବଜାରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସହର ଅଭିମୁଖୀ ହେଲେଣି ଛୁଆ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଗର୍ଭସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ରହୁନାହାନ୍ତି ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେଉଁଟା ପାହାଡ଼ ଜାଗା ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଏକାମ୍ର କାନନ ଥିଲା ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଇଛି ଏ କଥାକୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜାଣିକି ଲେଖିଥିଲେ ଗର୍ଭସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା କ୍ଷଣି ସହର ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ନା ନୁହେଁ ସୁପର ସ୍ପେଶିଆଲ ମେଡ଼ିକାଲ କେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ଆଉ ଆପୋଲୋ ଏମ୍ସ ଏ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ନା ଆଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯଦି କାହାକୁ ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ନେବି କ'ଣ ରୋଗୀ ମାରିବି ନା କ'ଣ ନା ଆଉ କେଉଁଠି ନେବି ଗାଁ ପାଖ ମେଡ଼ିକାଲ ସିଧା ଚାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ସେଠିକି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଚାଲ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛ ନା ମେଡ଼ିକାଲ ନା କେଉଁଠିକି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ଛୋଟ କାଟିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉ କି ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଗ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଚ୍ଛା ପିଲାକୁ ତମେ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ରହିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଯାକ ନା ସ୍ୱାମୀ ପଛେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଯାଇକି ରହିବି କେଉଁଠି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମା କହୁନି ମା କହୁଛି ଦେଖ ତମେ ଯଦି ତମ ବାପା ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ଦେଖ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ତା ସ୍ୱାମୀକି ତମେ ଯଦି ତମ ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ନ ଯାଇପାରିବ ଟାଉନ ବଜାର ନ ଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି ନା କାହିଁକି ନା ଛୁଆକୁ କ'ଣ ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବି ମୂର୍ଖ ହବ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଛୁଆକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇବିନି ତାହେଲେ ପଢ଼େଇବ କେଉଁଠି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼େଇବି ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ରୋଗୀ ଯଦି କି ଗାଁର ରୋଗୀ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଛୁଆ ସେ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ପଢ଼ିବି ତା ମା କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର ଭଡ଼ା ଧରିକି ଭଡ଼ା କରିକି ବରଂ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଭଡ଼ା ନେଇକି ବରଂ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଏ ସୁଧିଛ ନାହିଁ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥା ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେଦିନ ବିରଜା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ ଭୀମ ସିଂହ ନାଦ ହେବ ଗର୍ଭସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କେଉଁଠି ଓମ୍ଫେଡ଼ ଗୋଟା କରିବି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଠି ଗୁପଚୁପ ବିକିବି କେଉଁଠି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିକିବି ଗୁପଚୁପ ଭିଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖ ଦୋକାନ ବଜାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ଗାଁରୁ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସବୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଏ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ନାଇଁ ଆଜି ଘଟଣା ଘଟିନି ମିଛ ମାଳିକା ନା ମାଳିକା ମିଛ ନୁହଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ରୋଗୀ ହଉ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପିଲା ହଉ ସେଲୁନ ଗୋଟେ କରିବ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଲୁନ କରିବି ଆଚ୍ଛା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ କେଉଁଠି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଠି ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଟୋ ଚଲେଇବି ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାହିଁ ଗାଁରେ ଚଲ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଟୋ ଚଲେଇବି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ତା ସହିତ ପନିପରିବା ବିକିବ କେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫଳ ଦୋକାନୀ କେଉଁଠି ଫଳ ବ୍ୟବସାୟ କରିବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇକି
ସେଇ କଥା କହିଲେ ସେଦିନ ବିରଜା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ ଭୀମ ସିଂହ ନାଦ ହେବ ବଉଳଲୋ ଭୀମ ସିଂହ ନାଦ ହେବ ଗର୍ଭସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତହିଁ ତିନି ରଡ଼ି ନିଠାଇ ମାରିବେ ସାରଳା ଛାଡ଼ିବେ ଗାଦି ବଉଳଲୋ ସାରଳା ଛାଡ଼ିବେ ଗାଦି ସିଂହ ଦରବାରେ ଅର୍ଣ୍ଣ ଲୁଟ ପାଟ ଲାଗିଥିବ ଭକ୍ତ ଆଦି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁ ତହିଁ ତିନି ରଡ଼ି ଦେବେ କିଏ ବିରଜା ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସହର ଅଭିମୁଖୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହେଉଥିବେ ସହରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବା ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ସାରଳା ଗାଦି ଛାଡ଼ିବେ ଆଉ ଦେବୀ ମା ସାରଳା ହିଁ ତିନି ରଡ଼ି ଦେବେ ତିନି ରଡ଼ି ଦେବୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରଡ଼ି ହେବ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ରଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ରଡ଼ି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣେ ଶୋଭିବ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁଟି ତାହାକୁ ହେବ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବ ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଲେ ତିଆରି ଅଚ୍ୟୁତି କହି ତ୍ରିବିଂଶରେ ଥୟ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ତିନି ରଡ଼ିକେ ପାରିବେ ସହି ସୁଜନେ ତିନି ରଡ଼ିକେ ପାରିବେ ସହି ସୁଜନେ ତିନି ରଡ଼ିକେ ପାରିବେ ସହି ସୁଜନେ ତେଣୁ ସେ ତିନି ରଡ଼ି କିଏ ସହିବ ଆଗକୁ ହୁସିଆରି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ ପୁଣି କହିଲେ ଛ ଟ ଠ ତ ଆପଣ ନରେ କହିଲେ ନିଷ୍ଠା କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତା ନ ତିନି ଘନେ ପାଞ୍ଚମି ସାତ ଯେ ନ ରହିବ ଜବନ ତୋରିତ ସୁଜନେ ଯେ ନ ରହିବ ଜବନ ତୋରିତ ସୁଜନେ ନ ରହିବ ଜବନ ତୋରିତ ସୁଜନେ ନରେ କହିଲେ ନିଷ୍ଠା କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ନିଷ୍ଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ ନା ନ ତିନି ଘନରେ ପାଞ୍ଚ ମିଶାତ ନ ତିରି 27 ଘନ ହେଲା 4 5 ମିଶେଇବା এই অঙ্কটার হিসাব কলে যে সময় মশিয়া হইতিব সেই সময়ে ন রহিব যবন ত্বরিত যবন রহিবে না বেশি খোলিকি বুঝাউনু এই সময় যবন ওড়িশার রহিবে না মহাপুরুষ লিখিছেন এই কথা সার চ্যুত ভণিলে সার পদ মান ঠিকଣା কলে যে আউ সার চ্যুত ভণিলে সার পদ মান ঠিকଣା কলে যে সন বিনা অঙ্করে রখিলে সুজনে যে সন বিনা অঙ্করে রখিলে সুজনে সন বিনা অঙ্করে রখিলে সুজনে সার অচ্যুত ভণিলে সার পদ মান ঠিকଣା কলে সার সার পদ মেনে সার কহিলে কোন মেন জিনিস কহନ୍ତିନି ଗୋଟେ ଆଖୁର ସାର ରସ ସାର ଜିନିଷ ଅଲଗା କହିଲେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ମୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ନିର୍ଯାସ ମାଳିକାର ନିର୍ଯାସ ଘଟଣାବଳୀର ନିର୍ଯାସ ସାର କଥା ମାନ ଠିକଣା କଲେ ଠିକଣା ସାର ଅଚ୍ୟୁତ ଭଣିଲେ ସାର ପଦମାନ ଠିକଣା କଲେ ସୁଜନ ହିଁ ସନ ବିନା ଅଙ୍କରେ ରଖି ଅଙ୍କରେ ଅଙ୍କରେ ଭେଦ ଚାଲିଥିବ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଏହା କେହି ନ ଜାଣିବ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଙ୍କରେ ଅଙ୍କରେ ବାବୁ ଭେଦ ରହିଥିବ ଅଙ୍କରେ ଅଙ୍କରେ ବାବୁ ଭେଦ ରହିଥିବ
मनुष्य देहरे केहा न जानिबा कहले अंकरे अंकरे बाबू भेद रही मनुष्य देहरे या कहीं न जानिब मनुष्य देहरे या कहीं न जानिबे भक्त जानी शुणी पुणी बणा जे होई भक्त माने तो बणा होइबे अंक ठारगार हिसाब तेणु से कथा कहले सन पद सार पद मान ठिकणा कले सन बिना अंकर रखिले कहले बाळुत चोत बाणी बड़ लोके धरा होइबे पुणी जे बिना सरे सार हेब गणी सुजने जे बिना सरे सिर हेब गणी सुजने बिना सरे सिर हेब गणी सुजने बाळुत अच्युत बाणी बड़ लोके धरा होइबे पुणी बाळुत अच्युत बाणी मु पिला अच्युत छोट अच्युत मु छुटिया बाळुत अच्युत बाणी बड़ लोके धरा होइबे पुणी बड़ लोक सब धरा होना आज विजिलेंस हाथ में कौ लोक धरा हो बड़ लोक ना जेई धरा होची बड़ पुलिस अफसर धरा होचंती बड़ बड़ इंजीनियर धरा होचंती बड़ बड़ डाक्तर धरा होचने विजिलेंस हाथ में किलापति खाई लांच नहीं करी कथा महापुरुष लिखिते बाळुत अच्युत बाणी बड़ लोके धरा होइबे पुणी सुजने जे बिना सरे सिर हेब गणी विनाश उल्लासे अच्युत वाणी ऊनविंशरे नेत्र अंक जानी जे उई आसीबे पूर्व सैनी सुजाने जे उई आसीबे पूर्व सैनी सुजाने उई आसीबे पूर्व सैनी सुजाने ज्ञानी गुणी मंडली उल्लासे अच्युत भणी ऊनविंशरे नेत्र अंक जाने चली वर्तमान से समय उई आसीबे पूर्व सैनी सैन्य माने आसीबे धाड़ी देवे भारत पर चीना देव धाड़ी सब सैन्य सामंत माने धाड़ी देवे महापुरुष से कथा कहउचंती अण अक्षर बार बार 32 ऊपर 333 को चाहिता कई नोहे कार अण अक्षर बार बार 32 ऊपर 3 अक्षर बार बार 32 ऊपर 333 को चाही कही नुहे कार 333 को चाही कही नुहे कार 333 को चाही कही नुहे कार 333 को एतबले घटिबो समय आसीबो 333 सेतबले केही कहार हेबे नाही थिला लोक माने भाबिबे हराई धन थिला लोक माने भाबिबे हराई जे धन दुखी लोके दया करी अनादीश्वर दुखी लोके दया करी अनादीश्वर दुखी लोके दया करी अनादीश्वर थिला लोक माने भाबिबे हराई निज धन हरई थिला लोक माने सब भाबिबे दुखी लोके दया करिबे किए ना अनादि भगवान दुखी लोक अनादीश्वर दया कर से कथा कहले हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधियानी महापुरुष कहउचंती जे केउ अंकरे कहा समय कौन घटिबो केउ अंकरे कहा समय कौन सब घटिबो महापुरुष लिखिचंती केशव नित्यानंद नाम बोले बाबू रे 20 पूर्ण 5 ठारो सोत
कली काल की समर कली काल की समर हे सुजाने कली काल समरा शुद्ध बछा हेबे तर्की ना सजीवे शुण तोरे बाबू मोर शुण सुजाने गुणी बेला काल आसी लाड़ी रे सोना सुजाने गुणी विंश चारि पुणी पांच ठारू सुत कली कलंकी समर शुद्ध बचा हेबे तर्की नाश जीवे शुण तुर आरे कुमार बाबू रे शिशु अनंत कहते पट्टा मडार शिष्य बारंग आगे शुद्ध बचा हे भल बचा हे विहन बचा हे तर्की नाश जीवे जो तर्क करुवे मालिका शास्त्र को नहीं समय परिवर्तन को नहीं से माने नाश जीवे आउ विंश चारि पुण आठ मिसाइण एकाले होइब स्थिति एकाले होइब स्थिति हे सुजाने एकाले होइब स्थिति 10 ग्राम करे रही थिबे जणे बोलंती अनंत मूर्ति सोना सुजाने गुणी बेला काल आसी लाड़ी हे सोना सुजाने गुणी विंश चारि पुण आठ मिसाइण एकाले होइब स्थिति विंश चारि 20 84 आठ मिसाइब 88 एकाले 8 सुखीजीव एकाले होइब स्थिति 10 ग्राम करे रही थिबे जणे बोलंती अनंत मूर्ति महापुरुष पुणी कहिले विंश चारि पुण पांच मिसाइण कसरे बारंग सुत कसरे बारंग सुत हे सुजाने असरे बारंग सुता एकाल रे पोरा रास मंडल होई जीव बाबू हाथ सोना सुजाने गुणी बेड़ा काल आसी लाड़ी हे सोना सुजाने गुणी विंश चारि पुण पांच मिसाइण कसरे बारंग सुत एकाल रे परा ए रास मंडल होई जीव बाबू हाथ मोर बटपुटरे नेमाला बटरे बटपुट जलमग्न हब चित्तरपड़ा नदी जलमग्न करिब नेमाला बट तेणु एकाल रे परा ए रासमंडल होई जीव बाबू हत धर्महीन हेबे सकल ए जाना धर्मा धर्म न रहिब धर्मा धर्म न रहिब हे सुजाने धर्मा धर्म न रहिब अणचाष वायु बहिब एकाले पृथ्वी टळमळ ध्रुव सोना सुजाने गुणी बेड़ा काल आसी लाड़ी हे सोना सुजाने गुणी कली जुगरे सकल प्राणी माने धर्महीन हेबे अच्युतान शिशु अनंत पट्टा मडाण रे कथा कहिछन कले कली जुगरे सकल प्राणी माने धर्महीन हेबे धर्मा धर्म न रहिब ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जने तो समय होइछि आसंता काली परवर्ती अध्याय रे ए विषय आमे आलोचना करिबा ताजी पई बाणी की विराम देवा पूर्व जने भक्तर ना कहवा कि से भक्त कोन तार ना कोन तार जन्म कटक नगर दांतुआणी स्थान हाड़ी बंधु भक्त अछि हाड़ी बंधु भक्त अछि लीला जे प्रकाश से स्थान रे बतु आगे कहिली बाछि जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कटक नगर रे दांतुआणी स्थान रे हाड़ी बंधु नाम जने भक्त अछि कटक आरंभ बुझले काठजोड़ी पोल परे माछ मार्केट हाड़ी बंधु नाम जने भक्त सीठी थिब एवं लीला जे प्रकाश से स्थान हेब तु आगे कहलिबा लीला सीटार किछि प्रकाश हेब माछ मार्केट समय ही बाणी की विराम देवा प्रभुंकर नाम
हरि हरि घोषा पापो तापो नाश शरण सरोज पादे शरण सरोज पादे यथोवाड़ी भाव आओ न मिलीब न मिलंती हरि वेदे न मिलंती हरि वेदे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हे सब माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल राधे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल सुधीयने आज विदाय दियंतु हरि ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।